कोशिश कोم چې ډیر په مختصر ټیم کې سلګ غونډې دردونه مې په دې خپل زړه کې پټ راوړي دي چې دا تاسو سره شریک کم. حضرت قاری سے محترم منګ د پاره ډیر معزز دی، زمونږ د سر تاج دی. الله دې د په عمر علم وخت جان مال کې برکت واچي. ځکه دا مشران خو زمونږ بهترین او اهم او ضروري سرمایه ده. د دوی په مخ کې خبرې کول د خو ډیره بې ادبي ده، خو د دوی په اجازت باندې صرف خپله حاضري لګوم. چې را جمع شوي ای زما ورونو یاد ساتئ، د دې جمع کېدو یو مقصد او غرض دی. آغا مقصد و غرض محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء تدخپل منی و محبت اظہار دے چې آو زمنګ د خپل پیغمبر محمد رسول الله سره مینا دا. د دې فتنو په دور کې د دې غفلت په ماحول کې منګ دا اعلان کو منګ د خپل جذبات او اظهار کو، منګ د خپل عشق او محبت اظهار کو چې آو زمنګ د محمد مصطفی سرور کائنات سر مندا. پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو، اب وقت ہے ناموں سے رسالت پہ کٹ مرو. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، منگ اعلان کو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. منگ اعلان کو ددی خبری پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے کی ہے. دلتا دی فتنوں پا دور کے زمان نوجوان داسی دا غفلت بخوبو دغی دا دغی نوجوان درا بیدار ولو دا پارا دا دردون بیان ول ضروری دی. دیر ٹک ٹاکو کے دا ڈرامو فلمونو بے حیائی کے پدی وحاشی کے کامیابی نشتا. ستان ستا پیغمبر یو زندگی غختلی دا، ستان ستا پیغمبر دا ایمان میوار غختلی دے، تان ستا پیغمبر دا ایمان انتہا خودلی دا. او تاسو دا پتا دا اے امتیانو ستاسو پیغمبر تاسو دوئی ما سرب مینا کوئی. اے دا اللہ حبیبا سمر مینا در سراؤکم زخو منز کو مکنا، زخو حج لمزما زرو جیم نسما. اے دا اللہ حبیبا سمر مینا در سراؤکم ننا صرف حج نا، صرف روجن نا، صرف زکاة نا، صرف صدقے و خیراتنا نا. واوری پکولاو غگونو سمر منا، سمر محبت، سمر منا، سمر محبت. لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم. ایت دی سبق دہرائی لازمی دا، لازمی دا، لازمی دا. تا ترغی پورے مومن نشی کے دے. ستا ایمان قابل قبول نہ دے، ستا ایمان قابل قبول نہ دے، ستا منز قابل قبول نہ دے، ستا روجہ زکاة قابل قبول نہ دے. لا یؤمن احدکم حتی اکونا
अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए दे बचून बरा सर ज्यादा मीना के दुनिया की जिसदी दीन अब हमरा सर ज्यादा मीना के अगे नबाद स्ता ईमान काबिल कबूल दे कि रब मनी और पैगंबर न मनी शपिलानत चे में रहबर न मनी दे बदनसीब जहन्नम तबजी चे में नियाज़बिन दोस्त अकबर न मनी। पतासु के नास हर यो बचे हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक बजूड़ी के इंशाअल्लाह लासुना उचत के ऐलान कहे हर यो बचे बा हजरत मौलाना मुफ्ती नजीबुल्लाह फारूकी जुड़ेगी इंशाअल्लाह। हर यो बचे बा मुफ्ती नदीम जुड़ेगी इंशाअल्लाह। उखाए दी कादियान तो उखाए दी शियत उखाए चिज़मन दखपल पैगंबर सरमिनदा आओ ज़दा अबू बकर सदीक पर सदाकत बांधे फखर कोमा आओ ज़दा हजरत उमर पर अदालत बांधे फखर कोमा आओ ज़दा हजरत उस्मान पर सखावत बांधे ज़दा हजरत अली पर शुजाअत बांधे और ज़दा बिलाल हबशी पर इश्क और जुनून बांधे फखर कोमा इंशाअल्लाह। अगवीरा लड्रामी फिल्मों ने जोड़ कल दा सशेरा ने जोड़ करी दी गैरत राना खत्म करे दे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील हम वो नहीं जिसे के जमाना बना गया सचल दरबान शवे दे बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। खपल तारीख वो लटवा खपल नंगो गैरत वो लटवा दखपल पैगंबर दर्दुना मुतालिया का दखपलो साहबो कुर्बानी मुतालिया का पता बो लगी कि जमंग उस्तासो दे जिंदगी मकसद से दे और जमंग नौजवानान पर सोशल मीडिया बांधे द कादियानानो बयानों नावरी अबल और रज़िया गए माते मोबाइल खोदो माते मौलाना से दे खुड़ खुले तकरीर कही बावरतवेद अल्लाह बंदा दा खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन ने दा खुद मोहम्मद मुस्तफा दा नामूस दुश्मनान दे जमा प्लार ता दियो सड़े कंजल के जदी वर सरा दोस्ती कोमा नबिया दियो सड़े दुम्र जुर्रत की जिस्मा द पैगंबर पर नामूस दे हमले कयो जदे दा गसर दोस्ती कोमा व गसर दे ताल्लुक कोमा इस्लाम और दिन को लरे खबर है दादा पुख्तो तकाजा दा लग गैरत जान के पैदा कई लग जुर्रत जान के पैदा कई अगर दुम्र जुर्रत कवलेशी और नन स्ताप कली अलाक़ा के द मोहम्मद मुस्तफ़ा द नामूस द खातिरा उलमा रा जमदी तुलबा रा जमदी मड़ ननम तखपल रोजगार लतले और तो पदे इंतजार ची मात बद कौसर साकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात अग जाम रखे ज़बा अग जाम स्कम कना द कौसर साकी बजाम हुईल वर्की द अल्लाह पनुम ची माल और सर बखी तद अल्लाह पनुम माल और सर बखले शियो कना तद मोहम्मद मुस्तफ़ा सर मीन के नु सुमर के नन को ऐलान कना ची पता हो लगी आगा नकली मजनून दे नकली मजनून द लैला प मीन की लेवने हो तशे हो लेवने हो और दासे लेवने हो ची पजान न पुई दो यो सड़े प मंजो वलाड़ू दागा प दे मखा तेर शा और ची प मखा तेर शो आगा प दे सलाम वाड़ो वही नजर देने लगे वही जो पमुंज वलाड़े मौ पमखा में तेर शे मजनून वर्ता पखांदाशो वही जद खपले लैला पमीना के दासी लेवने शवे हम कना चे मात वन लीदले चे तो पकमजी के वलाड़े और तो संग खपल रब पे इश्क और मोहब्बत के वलाड़े कना चे ताजो वली दम जिसता पमखा बांधी तेर शो दुमरा बेवफाई ख्वान न कहे आगा
اغا پیغمبر پاگا خلقو گندونا چول اغا تے تکلیفونا رسول تا تا پتا دا اغا دا دی دین دا خاطرہ اسلام دا خاطرہ دا دین و اسلام دا سر بلندی دا خاطرہ ہجرت کرے دے تا تا پتا دا اغا خپل کور کلے علا قبر خود دا تا تا پتا دا اغا جہاد لتلے دے تا تا پتا دا اپا جہادونوں کی زخمی شوے دے تا تا پتا دا اغا لوگی تیرے کڑی خیٹا پوری تیگے تڑلے دے تا تا پتا دا اغا سمر سختی تیرے کڑی سمر تکلیفون تیر کڑی تا تا پتا دا تاسو چی بخپلو ودونوں کی تماشی کوئی زخپا کے کم تاسو چی بخپلو ودونوں کے تماشی کوئی زخپا کے کم اے پدے ودونوں کے دا محمد مصطفیٰ دا ختم نبوت تذکری پکار دی زکا دا وعدہ دا مسلمان دا بچی دے کنا منگ خپا کی گو منگنن پلار باندے روانی دا مسلمانانو دا کور نا دا گانو بجانا آواز رازی بڑا دا مسلمانانو کور دے وکر دا محمد رسول اللہ دا غلامانو کور دے تا تا پتا دا کنا چیزما پکلی علاقہ کی با علماء را جمع کی او دا علماء پا یو درد و فکر کے را جمع کی گی او درد و فکر داوے چی دی خلقو تا پتا ہو لگے دوی تا پتا ہو لگے کہ محمد مصطفیٰ سر من نشتا ایمان قابل قبول نہ دے ورطا دا قرآن مزاج دے قل ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ تحبون اللہ کہ رب سر من کوئی رب سر محبت کوئی دا رب ربوبیت منائی دا غا افضلیت منائی دا غا فوقیت منائی نو اوائے ورطا فاتبعونی 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 ستا اتباع بکئی تا سرب من کئی تا سرب محبت کئی تا سرب محبت کئی چستا نام پکی نہیں کنا دا کلمم دا دوی مکمل ندا ندا وائے پا جمع اعلانو کئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ الہند رحمہ اللہ وی جنت تا خطاب کئی جنت تا خطاب کئی خواہ دا کابرین دا عشق و محبت انتہا دا مڑا لگا خوی واوری کنا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن میرے دل کی طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں آخری خبر در سر شریکوں میں بے بدر نے اجازت غوارم مسیلمہ کذاب دا نبوت دعوی اکڑا مسیلمہ کذاب دا نبوت دعوی اکڑا او یو فقیر ملنگ مخیط ولار دے دا محمد رسول اللہ صحابی دے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ او ورغ ورتوی انت کذاب تدروغ جنی او غصش ورتوی اتشہد ان محمد رسول اللہ تگوائی ورکے چے محمد دا اللہ رسول دے نو غورتوی نعم محمد دا اللہ رسول دے اغپ غصہ کے راغے ورتوی و انی رسول اللہ ما نمانے غورتوی لا اسمعو ناورم دسگاڑی وڑی ہے زدخ پل پیغمبر خلاف یو خبرم نشم برداشت کولے نشم برداشت کولے بیاور توی وسم گوائی کے جلاد رو غختو دے جوندی انسان نے پا جوندونی باندے لاس کٹ کڑے دے دا خبر پا خلی باندی کول آسان دی تو خود سارے منستنشی اچھتے دلے تا تا سپتا لگی تو
خپل مخ باندې د محمد مصطفی دا زرین اصول او دا ګیره مبارک نشي پر خودلې تا ته څه پته لګي الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زړه مو غواړي چې ډېر څه درته ووایو که نه مشران راغلي دي موږ دپاره ډېر معزز دي ښه خو په مینې محبت سره ورته کښېنئ او کاشف مولوي صاحب ډېر په تکلیفونو باندې دا پروګرام را جوړ کړی دی نو چې تاسو ورته ټیم ورکوئ او تاسو کښېنئ نو دا مشران به هم خبرې کوي نو ښه په شوق او ذوق به خبرې کوي نو دا غریبانان به تشو کورسو ته څه وایي د جمعې په ورځ تاسو نه کښېنئ ناوخته لاړ شئ جومات ته د خپلو علماو سره کښېنئ انشاءالله ډېره فایده به درکوي ښه چا علماو سره مینه کړې الله د ده په اولاد کې د ختم نبوت مجاهدین پیدا کړي دي دوی سره به مینه کوو که نه انشاءالله الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین